sa miaging to di nagkabisa po dire. Di ano na nagkabisa po dire nga kapilat adlaw. Akong usbon maayong buntag kanatong tanan ug karon Domingo adlaw Domingo ika kauhaag usa ka Domingo sa kalendaryo sa simbahan. Niya kining Santos nga misa ato kining ipahinungod isip ikaunom nga adlaw sa nobinaryo pahinungod kang San Agustin nga atong patron dinhis parokya. Atong hinumduman, ora gyud yung punto sa ako ang bali. Atong hinumduman nga ang kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoo alang sa tanan. Alang sa tanan. O mo bitaw gitawag ta nga Catholic. Unsa man ang Catholic o Katoliko, universal para sa tanan. Kaya ang kaluwasan nga iyas Ginoo yahamang gidalit para sa tanan. Apan ang atong tubag ang pagkabalaan. Ang pagkabalaan maoy timailhan sa atong pagdawat sa maong tanyag. Mura man gihatag unsa may imong buhaton gihatag. Buhaton pero naay uban dili dawat. Ba? Sobrang maupod na. Ningon si Kristo, dara ang kaluwasan. Ambot lang, o ginyuha bang gidawat? Gidawat ninyo? Pag-sure mo diha. Mo na atong klarohon karon, no? Kung gidawat, bagyod nato. Kaya unsay ganito ingon ako, unsay timailhan sa pagdawat? Ang pagpakabalaan. Kinsa may balaan nato dinhi? Isa kunong kamot. Be, ate aluha ayaw isag kamot, ha? Ayaw pag-isa. Ha? So unsa man atong pamalandungan ha. Mao nang paminaw mo kay para mapamalandungan ninyo nga gidawat ba nako o wala? Ha? Kay para ato ning makita ba? Para ni tanan, dili lang ni kay para sa akong kaugalingon, kundi para ni natong tanan. Ha? Kung nidawat na bagyud tas kaluwasan, kay kinsa may dili ganahan nga maluwas. Pero atong klarohon ang ato bang gipuy-an nga kinabuhi nagpakita na nga nidawat ta sa maong kaluwasan. Sa unang pagbasa gikan ni Isaías gipadayag sa Ginoo ang nga iyang tipunon ang tanang mga nasod, no? Gikan sa tanang dapit sa tibuok nga kalibutan aron makakita sa iyang himaya. Mao to ang giingon ni Isayas nga ang Ginoo kuno maningkamot nga ang tanan iyahang tipokon kay aron ang tanan makakita sa iyahang himaya, sa iyahang gugma. Pagkanindot, no? Saad manis Ginoo. Gani mga igsuo, no? Kay kauno man nga nobinaryo ni San Agustin, si San Agustin baya nagpakita unsa ka tinuod kining nalatit kaning nasulat diha ni Isaías. Kay nga naman, layo kayo ang kinabuhi ni San Agustin kaniadto, layo kayo sa Ginoo. Kay nga naman, kamo kahibaw na gyud mo kay nahibalik ra gyud siya sa panon sa Ginoo. Ang iyang kausaban dili lang personal. Dili lang kay siya. Nahimo kining usa ka kahayag alang sa simbahan ug nagdala sa daghang mga katawhan balik ngadto sa Ginoo. Pero akong usbon na gikan sa pagkabadlungon nahimong pari, nahimong obispo, nahimong santos. Tanawa ra, grabe nga character development ni San Agustin. Ya karon tanawa, nahimo sang ehemplo. Pila ka katuigan, hangtod karon 2025, naabot diri sa Olanggo, sa isla sa Olanggo si San Agustin. Ang iyahang ehemplo sa pagkamaayo. Karon, mangutana ko,
Si Tintay Nuypi namang yun din ninyo nga gihimong patron. Unsa man nga mga kinaiya ni San Agustin ang inyuhan ng nabatunan. Ha? Nangatawa ra. Oy, nangutana ko, oy. Unsa man nga kinaiya ni San Agustin inyong patron sulod sa 79 ka tuig sa inyuhang pagkaparokya. Unsa man nga mga kinaiya ang inyuhan ng nabatunan? Ha? Si San Agustino usa ka batan-on nga walay kalinaw. Bahin sa sikpit nga pultahan apan kadtong lig-on sa pagtuo mapaubsanon ug mahigugmaon lamang ang mulampos. Ipangutana ko ani sang una, final exam namo ngadto sa seminaryo, ingon ang pare, daghan ba ang maluwas? Murag maoy gipangutana po dinhi sa ebanghelyo na atoy tawo ni duol kang Hesus, daghan ba ang maluwas? Unsa may tubag ni Jesus be? Ha? Ang iyahang tubag ni Jesus wa sa ningon, oo daghan, wa pud sa ningon dili gamay ra. Unsa may iyahang tubag? Paningkamot. Paningkamot subay sa sikpit nga dalan. Paingon sa pultahan sa langit. Akong usbon ang mulungtad ra gyud nga makasulod ngadto sa maong ganghaan katong mahigugmaon, mapaubsanon, lig-on sa iyahang pagtuo. Nan gipahimangnuan kita ni San Agustin nga dili igo ang kahibalo bahin sa Ginoo o maghisgot lang bahin kaniya. Ang labing importante mga igsoon, mao ang pagkinabuhi nga matinud-anon diha sa iyang grasya. Sa iyang kaugalingong mga pulong, niingon si San Agustin sa in English, do not wander far and wide, but return into yourself. Deep within man, there dwells the truth. Unsay bot nako pasabot niini. Nagpunting man ni sa pagkamatinud-anon. Naamang goy uban nato ang makit-an ra ang sayop sa uban. Pero ang iyahang kaugalingon wa na niya matan-aw. Sige kag panaway sa imong silingan, sige kag panaway kay sila mga libakiro, mga marites. Kalimot ka, ikaw di ay to'y, sige pug adto silingan. No, sayo pa kay buntag, wa pa gani ka panghimuta, tuanan libak na. No? Pagka matinud-anon, naa ba ka taana? Lisod ba na? Kaya akong usbon, ang sikpit nga ganghaan maoy agianan, kung sikpit, lisod gyud. Bitaw no? Lisod gyud, bitaw gyud ng ang dalan sa pagpakabalaan. Mga kaigsuunan, akong usbon lisod gyud ang dalan sa pagpakabalaan. Kung balaan ka, sama kaunta ni Kristo, mapasayloon, mahigugmaon, manggihatagon, makanunayon, ug uban pa. Apan, kani, balik tanawa ko no, ang imong kaugalingon, kung kanunay ka bang nagpakabalaan, unas tanan, makanunayon ka ba? Ikaduha, mapasayloon ka ba? Ikatulo, mahigugmaon ka ba? Ikaupat, manggihatagon ka ba? Daghan pa na, kana lang upat. Ato ning tagsa-tagsaon, upat.
Una, pagkamakanunayon. Faithfulness. Faithful ba mo? Usahay, tuara. Sus, kuyawan ko sa mga bagong henerasyon karon. Kada bitang maghisgot og pagkamakanunayon, kani adto no di gyud na lalison og naabay forever. Karon ang mga batanon maglalis naman naabay forever o wala. Silulog silula bisag magsigid og away forever mangyud to sila. Pero mga batanon karon, bagong henerasyon karon, dali na lang kaayo mag-ilis ug uyab oy. Naabay uban dili lang kay usay uyab. Dagan. Nayuban tag tinagupat, nabuang natanawa mo ang wa ming mga pare. Wa mi amua. Kay giubos naman ninyo tanan. May rapod. Na wa mi amua oy. Pero mao na. Dali kayo mag-ilis ug uyab. Ya, bisag minyo na gani no. Dili na mulungtad ang kaminyoon kay ngano man. Naaman di ay reserba sa Facebook. May kachat-chat di ay. Mautong pagkaaway, diretso na yung buwag. Pagkaugma na anapoy kapuyo lain. Sus, Ginoo ko. Ni akong usbon. Makanunayon ka? Mutanat ako sa kinsay, balaan ninyo. Samot na gyud tadi kaisas kamot ani. Kaysa pagkamakanunayon palang daan, pildi na. No? Kana bitawng dali kayo mo surrender sa relasyon. Pero ang Ginoo baya mga igsoon, dili gyud mo surrender oy. Bisag gilansang pa siya sa cross. Giluwas gyud gihapon taniya oy. Naainindot kayo nga salida, Tagalog nga salida, panagsara man kumutana og Tagalog nga salida, pero nitan-aw gyud ko aning salida ha kay ngano man naainindot kayo nga gisulti didto. Ningon siya ngadto nga iyahang giing na nang iyahang bana. Alam mo ba paano ko nalaman na mahal kita? Tanawa, basta gug may hisgutan, gusto kayo mananaw, mga seryoso kayo ha. Sus! Kung gugmaguk man na hisgutan ba? Akong tiwason na, kung unsa to'y giingon sa usa ka karakter sa salida, ningon siya, alam mo ba bakit o paano ko nalaman na mahal kita? Kasi araw-araw kitang pinipili. Sus, makanindutan na, ay! Makanunayon, kada adlaw, iyahag yung gipili, bisan gani guwa na naingipon, inig-edad ninyong 60. Bisan gani baho na kayo nagyuta. Pero kada adlaw gipili ang Ginoo. Kada adlaw gyud ta gipili is Ginoo, bisan ta makasasala. Ha? Mao nay pagpakabalaan, pagkamakanunayon. Ikaduha, okay. Taas-taas paningwali ay mo kabalaka hantud alas 8 dire. Panagsara ko ninyo imbitaron din ni sa Ulanggo, ako gyud ning sulido ang inyo habang pinulungan nimugna og maayo. Ha? Natanawa usahay ra pod. Kay ngano man ug makalitan kinsa may sangpiton. Kana bitong makuratan ka, kinsa imong sangpiton? Ang Ginoo o ang yawa? O tanawa. Mao nang ang nagsigig alirong nimo puros mga yawa. Kay imuhang baba, imong sinultihan, di man balaan. May tag nakadungog si Ate Aluha. Ha? Balaan na ka? Isang kamot sa mga balaan. Wagyo, iniisa. Ha? Ikaduha pa lang na, padayon ng taning tuloy o ikawapat. Pwede na yung kumuundang na kung gitaasan ng uswali. Ha? Padayon pa ta?
O alas 8 ba ta kutob. No, so ang ikatulo kanang pagka mapasayloon. Mapasayloon ka? Na usahay na kusog kayo kamo ampo inigmisa amahan namo nga naa ka sa langit unya mo abot dayon tangadto sa punto nga pasaylo kami sa among mga sala ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo pero wa ganin imutang tinggi ng imuhang papa dinha wa ganin an imutagda si mama nimo dinha pila na mo katuig way tingganay sa imong igsuon kay nag-away mo siyuta og nangaigo mo Mayra di ko magsore. Mapasayloon. Kusog kayo ta. Ang Ginoo ganahan ta nga kadaadto nato niya pasayloon dayon ta sa atong mga sala. Usahay dali-dalion pa nato ang pari ingon nato, diri mangumpisal ko diri kay grabe bugat kay akong kasing-kasing. Unyag mo ingon ang pari, naa para ba ko'y misa masuko na po dayon ta no? Mo expect yun ta nga kada duol nato sa Ginoo mapasaylo dayon ta. Pero ang atong silingan nga ni duol nato nangayog pasaylo, wa gyud nato tagda. Nya karon ang akong pangutana, akong usbon, balaan ka? Kapuya ni oy. Hangak man. No may gani kipakapi ko ni padre, no? Ikatulo pa lang na. Ang ikaupat, pagka mahigugmaon. Mutana ko, mahigugmaon ka? Naapoy uban ra ba naghinubra pagka mahigugmaon? Hastang asawa sa iyang silingan, gikapit sa buang. Sobraan? Nya, giingon ra ba ni Kristo, ang tinuod nga balaan, mahigugmaon. Yaningon siya, higugmaa, lakip ang imong kaaway. Nahigugma ba mo sa inyong mga kaaway? O padre, oy, sige ko na sa nako kampo nga mamatay na unta na siya. Di ba? Lakip ang kaaway, oy, higugmaon. Nya kita ra ba ang atong higugmaon katura pong nahigugma nato? Katong mga lisod kayo higugmaon atong pasagdaan. Pero wa ba yan niingon si Jesus ana? Ang iyahang giingon higugmaon nato ang tanan. Lakip ang kaaway. Naambot ninyo, dagko naman mo. Mas dagko para ba mo na ako? Ha? Pamalandungin na ninyo, oy. Sikpit ang ganghaan, paingon sa langit. Lisod, kay sikpit man. Pagpakabalaan man na. Nya karon atong nakita, ala lisura di ay ani, oy. Nya karon mangutana ko, daghan kaha ninyo ang malangit? Uy. Nangutana man tong tao sa ebanghelyo, yang gipangutana si Jesus, daghan ba ang malangit? Ya mangutana ko karon dinhi, daghan kaha ninyo ang malangit? Ambot lang. Pasig mag-una pa kapatri, di ka malangit. Murag sakto yun na. Lisod bitaw gyud kaayo ng pagpakabalaan, oy. Paskag yung lisura. Nya kay lisod man, na ako'y ipaaman. Di ba upat raman to atong gisgotan ganiha? Okay? Alas 8 pa man ta kutob aning atong misa. Napay usa ipuno. Akong ipuno. Pagkamanggihatagon. Kay nagpakita man na sa pagkabalaan ang pagkamanggihatagon kay si Kristo bitaw, ang Ginoo bitaw, okay na gyud to siya bisag wala ta. Pero ganahan man siya nga iyang ihatag ang iyang gugma, maong gihibuhat na niya kitang mga tao. Kay para naa say hatagan sa iyang gugma. Karon mangutana ko manggihatagon ka? Usahay! Ano to, anak po, usahay! Nagadamgo ako! Murag yung tagtiguang ani. Kana bitawng pagka manggihatagon, lisod sa draba kayo usahay na, kay magtuota manggihatagon na ta, pero dili pa di ay. Example lang. Kada misa, naamang yun tayo kulikta, tinuod dili. Naamang yun na, oh.
Kanilang, tinud-anay lang ta, mangutana lang ko. Pagkuot nimo sa imuhang bulsa, ang imuhang nakuha, 50 o 20, asa ang imuhang ihok? Hoy! Tinuod. 50? Dili. 20? Dili sad. Mukuot sa pikas bulsa, magkuhag 5. Oh, hibaw na taana, oy. Manghita pag sinsiyo, dugay kayo magkuan sa pitaka kay asa tong 5 dire. Nakoy 5 dire. Pagtabang sa simbahan. Oh. Pero kahibaw ko, ang mga taga-ulang ko, mga manggihatagon yung kayo. Kay pila ka tuig ang nilabay, katong pag-anhin ako dinhi, giuwan mi ato, sus dito mi sa inyong karaang kumbinto, abinamog makapasilong nami, sus nagtuho man po dito sa sood. Ano, kauban mi ato ni Archbishop Palma, ano, manlikay misuwan, pag suda mo nga ito, mas tikong pinuon, kay sao, pero karon pagkaninduto silang kumbinto, uy, magpakita man na kung unsa ka manggihatago ng mga tao. Ngadto palang daan sa pantalan, ingon, kulo kuyawa, oh. Kita na ako ang inyong kumbinto po, kaninduta, eh. Muragdagang yung mga balaan di ay din ni Ulanggo. Kay dagan mga manggihatagon. No? Usa, padayon. Ningon ko ganiha, balaan na ba mo? Moingon mo usahay. Pero para nako no, mas maayo nga tubag, naning kamot. Naning kamot. Isip pagtapos ato ang pamalandong karon, tinuod lisod mangyod si San Agustin ni agi man sa maong kalisdanan, pero nantanawa, nasantos mangyod siya. Kita po dili lahi. Pero maningkamot lang gyud ta. Hinay-hinay, tinabangay sa paglambo sa pagpakabalaan. Amen. Dihalan ta kutob oy kay murag ihangak na pugo, murag naubos ng kape sa akong utok no, murag usara mapugod to katasa ang gitimpla ni Ate Aloha no. So murag kuwang. Sige na. Dihara po ta kutob sa sunod na po tuig ang uban ha. Balik lang mo sunod tuig ha. Oh. Sige katawa, wag yun na marog. Marog na po mo kay magampo na ta.